السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عزیز طلبہ ہم ڈیلی روٹین ریفلیکسیو وربس کی جو لسٹ ہے جرمن ٹو اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ میں آپ کو اس کی فارم بھی بتاؤں گا اور اس کی لسٹ بھی بتاؤں گا جن کے ساتھ ہم زش لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سیکھنے والے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں پوری لسٹ کے ساتھ یہ وربس یاد کریں۔ تو چلیں جی، تو پچھلے لیکچر میں چونکہ میں نے آپ کو ریفلیکسیو وربس پڑھائے تھے، لیکن آپ وہ وربس دے رہا ہوں تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 30 وربس ود فارمز ود اردو میننگس، آسان ترین طریقے کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 1، زش auf واہن، زش auf واہن، جاگنا، واcht auf ist aufgewacht۔ نیکسٹ، زش auf stehen، زش auf stehen، اٹھنا، steht auf، stand auf، ist aufgestanden۔ ٹھیک ہو گیا۔ تھرڈ ورب، زش واشن، زش واشن، ہاتھ منہ دھونا، ویسٹ وش ہٹ کے واشن۔ تھرڈ ورب دیکھیں، فورتھ ورب سوری، زش دشن، نہانا، دشت دشتا ہٹ کے دشت۔ پانچواں ورب دیکھیں، زش اب ٹھوکنن، زش اب ٹھوکنن، خشک ہونا، ٹھوکنٹ اب ہٹ اب گے ٹھوکنٹ۔ ٹھیک ہو جی۔ نیکسٹ ورب چھٹا، زش کیمن، کنگھی کرنا، کھیمٹ کھیمٹا ہٹ گے کھیمٹ۔ نیکسٹ ورب ساتواں دیکھیں، زش ان سین، کپڑے پہننا، سیٹ ان سوگن ہٹ ان گے سوگن۔ زش پتسن، صاف کرنا، دانت وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ پتسٹا ہٹ گے پتسٹ۔ نواں ورب، زش غزیغن، مطلب شیو کرنا، غزیٹا ہٹ غزیٹ۔ نمبر 10، زش شمنکن، میک اپ کرنا، شمنکٹا ہٹ گے شمنکٹ۔ 11واں، زش بیائلن، جلدی کرنا، بیائلٹا ہٹ بیائلٹ۔ 12، زش زیٹزن، بیٹھنا، زیٹسٹا ہٹ کے زیٹسٹ۔ 13واں، زش اوس روخن، آرام کرنا، روخٹا اوس ہٹ اوس کے روخٹ۔ 14واں، زش اینٹشپانن، پرسکون ہونا، اینٹشپانٹا ہٹ اینٹشپانٹ۔ 15واں، زش انٹا ہالٹن، بات چیت کرنا، انٹا ہیلٹ ہٹ انٹا ہالٹن۔ 16، زش ٹریفن، ملاقات کرنا، ٹراف ہٹ گیٹروفن۔ 17واں، زش فروئن، خوش ہونا، فروئٹا ہٹ گیفروئٹ۔ زش زش ایکھیان، ناراض ہونا، ایکھیٹا ہٹ گیکھیٹ۔ 19، زش ایگینن، یاد کرنا، ایگنیٹا ہٹ ایگنیٹ۔ 20واں، زش انٹگزیگین، دلچسپی کرنا، انٹگزیٹا ہٹ انٹگزیٹ، دلچسپی لینا۔ زش فیولن، محسوس کرنا، فیولٹا
hart gefühlt, sich legen, लेटना, legt, legta, hat gelegt। 23 नंबर, sich bewegen, हरकत करना, bewegt, bewegta, hat bewegt। sich bereiten, तैयारी करना, bereiteta für, sich vorbereiten, sich vorbereiten, bereitet vor, bereiteter vor, hat vorbereitet। 25वां, sich konzentrieren, sich konzentrieren, तवज्जो देना, konzentriert, konzentrierter, hat konzentriert। 26वां, sich verletzen, जख्मी होना, verletzt, verletzter, hat verletzt। 27वां, sich beschweren, sich beschweren, शिकायत करना, beschwert, beschwerter, hat beschwert। sich entschuldigen, sich entschuldigen, माजरत करना, entschuldigt, entschuldigter, hat entschuldigt। sich ausziehen, sich ausziehen, कपड़े उतारना, sieht aus, zog aus, hat ausgezogen। लास्ट वर्ब है sich einschlafen, schläft ein, इसका मतलब सो जाना, schläft ein, schlief ein, ist eingeschlafen। ये बेटा 30 वर्ब्स हैं, इनकी वर्ब्स की फॉर्म्स के साथ इनको तैयार करें, याद करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वर्ब्स को याद करें। इंशाल्लाह ताला आपकी जर्मन बेहतरीन हो जाएगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और ये सारे वर्ब्स लिस्ट बनाएं, पेपर के ऊपर नोट करें, और एंड पर यही होगा, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। अस्सलाम वालेकुम।